अस्सलामुअलैकुम। क्या करती हैं आप? लाइव में मैं आ सकता हूँ? আমরা আসছি ঝালকাঠি নলসিটি থানা থেকে। তো আসলে এখানে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষ যেন দিন পেয়ে যায়, দিনের উপর যেন মানুষ চলতে পারে। আর এখানে আসার মূল উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে আমাদের এইটাই, যে প্রত্যেকটা মানুষ যেন হেদায়েত নিয়ে কবরে যেতে পারে। এটাই হচ্ছে আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য। আর আল্লাহ তাআলা যে আমরা যে জোরে আসছি 5 দিনের জোর, আল্লাহ তাআলা এই জোরকে যেন ভরপুর কামিয়াবি করেন। এখানে আসছি আমরা 5 দিনের জন্য। এখান থেকে আপনারা কোথায় যাবেন? এখান থেকে অনেক মানুষ আল্লাহর রাস্তায় বের হবে, সফরে বের হবে, সারা বাংলাদেশে যাবে। আর যারা আবার যেখান থেকে যারা আসছে আবার সেখানে তারা সবাই সেখানেই চলে যাবে। अल्लाह को साथ देने पर साथ देने के लिए हुक्मों पर चलने का नफा समझाना, जो हुक्मी का नुकसान समझाना और उसको आखिरत समझाकर अल्लाह के रास्ते में नफ्स हरकत के लिए तैयार करना, ये मेहनत का एक रुख है जो आदमी की फिक्र को बदलेगा। মানুষের চিকিৎসা শুধু মোকাবে মেহনত করলাম অথবা খালি ফিরলাম, এটার দ্বারাই হবে না। বলে যে যখন আমরা যেখানেই থাকি এক এক ইমানওয়ালার সাথে আমাদের দেখতে হবে। বলে যে ইমানওয়ালার সাথে যাইয়া তাকে আমি তৈরি করবো প্রথম। বলে যে আমরা আল্লাহর কুদরত বুঝাইব, আল্লাহর শক্তি তাকে বুঝাইব। বলে যে এমনিভাবে আল্লাহ পাকের হুকুম মানার মধ্যে জিন্দগি বলবে, আল্লাহর হুকুম ছাড়ার মধ্যে তার জিন্দগি নষ্ট হবে। এমনিভাবে তার আখেরাত বুঝাইব। বলে যে বুঝাইয়া এক এক ইমানওয়ালারে যখন আমি বুঝাইব, বলে যে এরকম তার কাছে যাইয়া এইভাবে মেহনত করবো। আর এইরকম ফিকির আমার মধ্যে যখন তৈরি হবে, তখন আমাদের যে আসল উদ্দেশ্য মন্দির ওইখানের মধ্যে আমরা করতে পারি। उसी के साथ में जो लोग नहीं निकल सके किसी वजह से, चिल्ले में 4 महीने में 3 दिन में, उन लोगों का फारिग वक्त मांग करके अपने साथ उनका फारिग वक्त लगवाना। हर मस्जिद दुआए में 3 दिन की जमात होती है, 2 दिन 3 दिन जमात होती है। उसमें वहां के मकामी लोगों को अपने साथ फारिग वक्त देने के लिए आमादा करना, ताकि हमारे साथ रहकर मशवरे में शरीक हो, तालीम में शरीक हो, नमाजों में शरीक हो, तालीम के हल्कों में शरीक हो, खिदमत में शरीक हो। यही काम है कि 5 अमाल उनको मकाम पर करने हैं, उन अमाल को उनको गुजारना और इनमें काम की समझ भी पैदा करना और काम का नफा भी इनको दिखाना, ताकि काम करने का दायरा उनमें पैदा हो। तो मेरे